Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin pada blog saya mengupload sebuah paper dengan judul tema Power Plants and Global Warming Concern. Ya. Oke, jika dibaca pada abstraknya, jadi di situ menjelaskan bahwa kita memerlukan energi yang berterusan. Sustainable energy power system is very important role for human activities in the world. Indonesia sendiri sudah merencanakan dan membangun PLTU ya, PLTU mungkin lebih dari 30 unit. Tapi pembangunan PLTU ini tentu memiliki dampak. Di antaranya karbon dioksidanya yang berlebihan sehingga bisa menimbulkan pemanasan global. Kita rasakan sekarang suhu di kota Bandung saja sudah mencapai 34 atau mungkin juga 35 derajat Celcius. Ini terasa panas. Yang suhu tidak menentu, yang seharusnya sekarang ini bulan Oktober November itu sudah mulai hujan, tapi hujan sangat jarang sekali. Dan di paper ini disebutkan bahwa emisi karbon yang dihasilkan ya oleh pembangkit listrik tenaga fosil, mungkin geothermal dan nuklir itu kelihatan sini. Kalau thermal bisa menghasilkan emisi karbon 580 gram per kWh, dan ini geothermal 122 gram per kWh, dan nuklir 60,1 gram per kWh. Jadi paling kecil itu nuklir ya. Oke. Lebih jelas nanti mungkin dibaca aja papernya dan bisa diupload di blog ya. Oke, di sini ini presentasi generasi pembangkit listrik yang dihasilkan, listrik energi yang dihasilkan ya oleh batu bara, oil dan gas, hidro, nuklir, geothermal, angin, solar dan lain-lain. Tapi kita tidak membahas paper ini, silahkan baca sendiri ya. Ini juga ada tentang PLTPB, potensi di Indonesia, kemudian ada tentang di dunia juga tentang nuclear power plant, kemudian ada persamaannya, ada ininya, diagram BWR, PWR dan CANDU yang di Kanada, dan karbon emisinya di sini ada, kemudian ini karbon dioksida yang sudah diemisikan dan dihindari dengan adanya pembangkit nuklir ya. Kemudian ini kesimpulannya. Oke. Saya ingin langsung saja ke sini ya, ke bagaimana proses terjadinya greenhouse effect atau climate change atau yang berujung pada pemanasan global ya. Oke, ini ilmu tambahan, kita dengarkan sama-sama ya. The sun emits radiation which warms the earth. The earth's surface reflects much of this heat back into space. Carbon dioxide and water vapor in the atmosphere absorb some of the reflected radiation and keep the earth warm. This natural warming effect maintains life on this planet. However, man has drastically increased the amount of carbon dioxide in the atmosphere by burning large amounts of fossil fuels and by deforestation, the destruction of tropical rainforests which would have absorbed the CO2 through photosynthesis. This results in too much of the reflected radiation being retained and could lead to global warming. During the 20th century, the Earth's surface has warmed by 0.75 degrees centigrade, and the 9 warmest years of the century have occurred in the last 14 years. Oke, lanjut. Nah, ini ada tes ya, tes tentang pengetahuan global warming ya. Nanti mungkin diisi, dilihat sini. Use the word to complete this passage. Global warming. Jadi tadi disebutkan bahwa penyebab global warming itu ada dua ya. Ada ini burning large amount of fossil fuel dan deforestation. Deforestation artinya pengurangan lahan hutan ya. Ini karena
penggunaan bahan bakar fosil. Oke, ini satu penyebab global warming. Kemudian ada kuis yang harus diisi tentang global warming. Burning fossil, increase greenhouse, like, in the incoming, is trapped in the atmosphere gradually, resulting, change which could cause, to melt and, level to reach the land area which are now, would be permanently, Nah, ini jawabannya sini ya. Oke, kita lihat juga dari kajian fisik ya tentang global warming. Oke, nah ini nih. Ini Anda lihat juga di sini tentang global warming ya. Water vapor and carbon dioxide in the lower layers of the Earth's atmosphere are responsible for something called the greenhouse effect. When radiation from the sun strikes the Earth's surface, it is re-radiated with longer wavelengths, as in the greenhouse. The carbon dioxide and water vapor absorb the energy of this radiation, gradually resulting in an increase in temperature of the atmosphere. With increased use of fossil fuels, such as coal and oil, the amount of carbon dioxide in the atmosphere has risen dramatically over the past few decades. It's thought that this may be the cause of climate changes due to the greenhouse effect. Jadi greenhouse ini memiliki efek climate change, perubahan iklim ya. Oke, lanjut. Kita bukan bahas. Nah, ini tentang greenhouse effect. Radiation is the process by which heat travels from the sun to the earth through the vacuum of empty space. The electromagnetic waves carry the heat energy, which is released when the radiation strikes the earth. A greenhouse uses the radiated heat from the sun to trap energy. Light and short wavelength, high energy infrared radiation pass through the glass and are absorbed by the plants and soil. These rays are absorbed by the contents of the greenhouse, which raise the temperature of the air by convection and conduction. They also emit radiation, but because of their relatively low temperature, this is of a much longer wavelength and cannot pass through the glass and escape. Oke, jadi itu cerita tentang efek rumah kaca yang menyebabkan climate change dan global warming ya. Jadi saya pikir ini dulu pengantar kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.